أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, my dear friend, my dear viewers? I hope are you fine, are you happy? So let's start from here. Nurani Qaida lesson number 15 about the tashdid ma'at tashdid, and let's start from here. And that is tashdid sign, and this one letter is mushaddad letter. And mushaddad letter we will reading two time. First time reading with itself, and second time reading with the previous, combine with the previous letter, connect with the previous letter. So let's start from here. And the mushaddad letter always we will reading with pressure and strong. Let's start from here. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ya za zabar yaz, za kaf zabar zak, kaf standing zabar ka, yaz zak ka. Ya zal zabar yaz, zal kaf zabar zak, kaf zabar ka. Ra pesh ru, yaz zakkaru. Hamza lam zabar al. میم دال پیش مد دال سا زبردست سا زیر سی را پیش رو المدثرو حمزه لام زبر ال میم زا پیش مز زا میم زبر زم میم زیر می لام پیش لو المزملو عین لام زیر ال لام یا زیر لی یا زیر ی نون زبر نا اللیین. And when stopping we will reading like this اللیین. عین لام زیر ال لام یا زیر لی یا واو پیش یو نون زبر نا الیونا. حمزه نون زیر این نون لام زبر نل لام زبر لا ان اللہ زال یا زیر زی نون زبر نا ان الذین. حمزه لام زیر ال لام زبر لل زال یا زیر زی الا الذی نون زبر نا الا الذین. میم نون زیر من شین را زبر شر را نون زیر رین نون فا زبر نف فا standing زبر فا سا standing زبر سا تا زیر تی من شر النفاسات. فا عین زبر فا عین الف زبر آ لام پیش لول لام زیر لی فعال لی میم الف زبر ما فعال لما. یا پیش یو را یا زیر ری دال پیش دو یریدو. And when we will stopping we read like this yurid